আজকে হচ্ছে শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার। আর এই শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবারে আমি মহাদেবের উদ্দেশ্যে মহাদেবের 4টে স্তবক গাইব, মানে শোনাবো তোমাদের। তো চেষ্টা করব নির্ভুলভাবে করার। অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম তোমাদেরকে শোনাবো, তো জানি না কতটা নির্ভুল হবে। যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আগের থেকেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তো চলো শুরু করি। প্রথম 3টে হচ্ছে প্রথম স্তবক, আর শেষের 4 নম্বরেরটা হচ্ছে লাস্টের আগের স্তবক। তো চলো শুরু করি। जटातविगलज्जल प्रवाहुपावितस्थले गलेहबलाम्बलाम्बिताङ्गभुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्डमन्निदन्बडर्डमर्भयो चकर्चन्द्रताण्डवां तनोतु न शिव शिवं। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमोन्निलिम्पुनिर्झरी विलोलवीचिविल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जलल्ललट्पट्टुपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धु बन्धुरे स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधरणी निरुद्धधरापति कचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमे तु बस्तनि। कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदोर्मति सदा शिरोस्थमञ्जरिं वहन् विलोललोचने ललम्भलगन्नक् शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवमहम्। তো এর থেকে বেশি আমি আর পারবো না। তো কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু সবাই কমেন্টে জানিও।